Kaya po, din ang birthday girl. Happy birthday to you. Happy birthday. Sino yun? Happy birthday, how are you? Happy birthday to you. Pakalipago na. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Perfect. Okay, wish. Si Joshua na. Dali, ano kayo? Video ni Balaway ni, ano? Wish. Anything nga, mabal mo kay Regina. Wish, Dali na. Si Regina lang niya makakita, Go. Ikaw ma-wish. Wala kang gid-wish or anything gusto mo tabo kay Regina? Kamay pa? Sige na. Short lang. Oo. Dumaybi ka na, ha? Sige na, any wish lang. Any wish. I wish nga, ano. Ay mo naman. Kaya makapikit. Imo. Kamay Marichi and Ria. Perfect. Imaday. Kabay, hindi mo na ako magtindahan kung gabi. Okay. Imo naman wish. Wala mo iba bangkot? Ay, imo wish. Sabay ka namin matutong. Mabuot. Hindi mabuot. Kay ka mabuot. Pasang mo na si Papa. Kabut-buot lang sa... Wala! At least wala ako sa pong. Pati ka na, buot kuya. Pati ka na. Laga ka na. So, ano na yung food ni Rae Jane. Simple lang. Okay. Ano siya? Mango float? Oo. Buko salad? Fruit salad? Ano na? Molo. Di wala rice? Ay, mo naman wish. Diet kami. Sige, mo wish. Ako na, makagraduate. Perfect. Tapos, masettle ang future. Ano na? Okay, sige. Sino picture? Oo, amon. Okay.